गोटे स्टोरी कहबी आगे गोटे पास्टर गोटे घोड़ा थिला कौन थिला घोड़ा कोई भाषा रे कौन घोड़ा गौड़ा 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 पास्टर गोटे घोड़ा थिला धड़ाटा बहुत सुंदर तांको घरे आउ जने पास्टर कोणे आइकी जाउचंदी कहले आज्ञा आपनकर घोड़ाटा बढ़िया छै होय आज्ञा बढ़िया छै आज्ञा मु चलई परबी कि से नुआ पास्टर आज्ञा आपनकर घोड़ा मु चलई परबी कि से कहला हां आज्ञा आराम रे चलेबो जे आज्ञा केबे बसेनी बसी देबो किछि नाही हालेलुया कहले धाइबो आमेन कहले ठिया पालक लोक पालक बड़े शिखै चंते आ हालेलुया कहले धाइबो आमेन कहले ठिया को ये पास्टर बहुत खुशी है जा है सस्ता काम आ बसबार इच्छा है पास्टर आज्ञा बसबी तो हो पास्टर आज्ञा जान तो पास्टर पास्टर गाड़ी न देले कौन अच्छी चलो बसी पड़ला खुशी हो गला जे आ घोड़ा दे देला हालेलुया कहला हालेलुया कई बार धाइला तड़ाक हालेलुया तड़ाक हालेलुया तड़ाक हालेलुया 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 तड़ाक 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 जत्ती हालेलुया कोची सतके तमरो धाई 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 एमिति खुशी एई गला जे से हालेलुया 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 दौड़ी दौड़ी गला दौड़ी दौड़ी गला पर्वतर तीक्ष स्थान को पड़ेला एमिति उच्चा जगह रे घोड़ा यदि गीत संहिता 32 पर्व 9 ना कोन 10 जदि पढ़िबे से लेखा अछि तुमे माने बुद्धि न अस्पकी खच्चर परी हो नाही बोल लेखा अछि ता माने घोड़ा गोटे बुद्धिहीन से निया को डरिबो नाही खड़ग को डरिबो नाही समुद्र को डरिबो नाही पानी को डरिबो नाही कौनसी भयानक विषय से डरिबो नाही तेणु सी धाउची माने धाउची हालेलुया हालेलुया पास्टर बाबू बसते हालेलुया 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 दौड़ तीक्ष स्थान को गला आ तीक्ष स्थान गला परे जतले पण देखुची सारे भयंकर गात कोन कहले ठिया हबो पासरी गोल से खुशी रे थिला जे वाक्य कहला बेले ध्यान नथिला पालक कहिथिले हालेलुया कहले धाइबो आमेन कहले ठिया एले से हालेलुया कहले धाइबो सेटा का बोलता ता मुंडर थिला पासुरी गला से मनोযোগী नथिला धाइबो कहला बड़ केमिति ता पाटी रे गोटे बाहरी आमेन कहि जबार घोड़ा प्रेज द लॉर्ड ए फाइनल एमती रे एटी देई थिले जाई थांता साबा ही थांता पुणे साबा परा मरण माने साबा ना आओ ये पास्टर बाबू साबा ही थांता हे पाखर जाई आमेन कहि बारो ठिया आइ गलो ब्रेक मार ठिया बारो जा हेउ जेतेबेले ठिया हला शांति लागतिबो नै जेतेबेले शांति लागिबो आपण प्रभु को धन्यवाद देबे ना नै प्रभु को धन्यवाद कोन बोली बाजिबो हालेलुया 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 ना ये प्रभु को धन्यवाद देबे हालेलुया कहि दे आउ थरे लास्ट रे छिराई थिला कोटी हालेलुया कहि बार से जानि बार अछि मोर पिला मत पिउची हालेलुया कहबो की हम पिला जने मोर कला हालेलुया कहबो की जोटे प्रभुंकर गौरव आपण प्रभु यीशु ख्रीष्ट को ग्रहण करिबा द्वारा अनंत जीवन पाइबे हालेलुया से जगह रे कहले हम ये मरण आगे अछि सेठी घोड़ा ठियाला प्रभु को धन्यवाद हालेलुया ए पड़लो बस सेठी साबाई हमने हालेलुया मधु देखि चाहिँ कहबार अछि प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 जहां पुरुष रो स्त्री पिंदिबो ना और स्त्री रो पोशाक पुरुष पिंदिबो ना किंतु आदि रो मंडली को देखंतु हम पिला मानकर बिहेवियर ठीक देखंतु यीशु को निकट को जीवा पई काई की इच्छा लागु नाही कारण ए स्वल्प भूल ए छोट छोट भूल सकाजो यीशु को निकट को मंडली पाक को पास्टर पाक को डिकन पाक को मंडली सहभागिता एवं प्रभु को भोज्य रंग सेवा पई इच्छा नाही छोट छोट खमीर पाई जा स्त्री रो पोशाक पुरुष
कौन तो पिंदिब नहीं किंतु झियो माने आपण माने हाथ रे कोन पिंदुचो चूड़ी ना मां माने चूड़ी पिंदुचो परा सेटा देखी देखी अधा पगला हे गेले से मन का पिंदबे की आमे भी गोटे बड़ बड़ खड्डू लोग बड़ बड़ खड्डू पिंदी पकाउछन नले चारटा पांचटा सूता रंग रंग नाली नाली सेटा पुणी तांकर चूड़ी बाइबल कहूची जा स्त्री रो पोशाक पुरुष परिधान करिवो आपण माने गोडरे पाउंजिल पिंदिले पाउंजी परा चिडिंग 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 देखि देखि टेंशन से माने कला कला सूता गोडरे बांधुचन सेटा ही पाउंजी तांकर पाउंजी से आपण माने मंगलसूत्र की सूत्र जाक पिंदुचन ना ए जाको से कास की माली बेला माली कासु माली कोन कोन पिंदुचो सेगुडा को देखि देखि से माने बे से विष कंकड़ा ब्लेड साप मरीच बोट बोट पिंदबे या सेटा पुणी तांकर मंगलसूत्र भाई माने सेटा स्त्री मानकर पोशाक स्त्री मानकर बेश स्त्री मानकर समस्त विश्व सौंदर्य को अधिकार अच्छी स्त्री पोशाक स्त्री पिंधिब पुरुष पिंधिब ना कि देखिक एपटे आपण माने कानर से रिंग जुम्पी स्टॉप जरा डायमंड कौन कौन पिंधिलो ए माने भी मुंबई गया था एक बार रकेट करके आया कानर भी पिंधुछन क्रिश्चियन बोले केबे कहंतु नाही भाई माने यदि सेमते अभ्यास अछि क्षमा करंतु आई एम सॉरी हमर आचरण सुधराइबार अछि सभा आसिले बसिले लाभ नाही सभा को समस्त जानते यीशु को निकट को जीवा लोक बहुत कम शास्त्री पारसी माने धर्म अनुसंधान कले हमें धार्मिक अनंत जीवन पाइछु कहले किंतु यीशु को निकट को जीवा पाई मणिले नाही कारण सब किछि छाड़ीबा को पड़िबो समस्त विषय परित्याग करबा को पड़िबो ओ मां माने आपमा को सब पिंधा पिंदी से माने पिंदिले चूड़ी भी पिंदिले हाथ रे बड़ा भी पिंदिले मंगलसूत्र पिंदिले सब जाक पिंदिले काली की पर दिन ट्रेन रे पळेबे कोन भाबुछि ट्रेन रे जिबे क्या रे बेटा चिन्हते ना रे बेटा जो माने पिंदी चंती मोर भाषा रे कोन माइचिया हिंजड़ा बाधी पारे भाई माने हमें पुरुष पुरुषत्व रखिबा से कोडू दादागिरी बोड़ारे किछि काम नाही जने भाई आसिला मते पचाले कोन आज्ञा डरुनु की देखे केतटा डोरा पिंदी जे से लोक तार हाथ रे टी शर्ट पिंदी जी ठीक डर लागुनी मु काई की डर बिजे ता पाखरे बड़ो नाही बोलते डोरा पिंदुछि मो पाखरे सतकी पावर अछि बोले मु किछि पिंदु नाही कहले आ हालेलुया 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 के दुर्बलता ता पाखरे अछि बोले एटा देखै सेटा देखै डरुछि कारण दुर्बलता पाखरे अछि जियाना पराक्रमी जा पाखरे पावर थिबो जा पाखरे एनर्जी थिबो से केबे किछि पिंदिबो वाह हालेलुया 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 सेमति परा मोर यीशु ख्रीष्ट किछि नाही हातरे प्रेज द लॉर्ड से यीशु को निकट खोजिबा अनंत जीवन पाइबा पाए छाड़ीबार अछि भाई माने यीशु को निकट को जीवा पाइले मंद विषय छाड़ीबार अछि मिछ कथा छाड़ीबार सार कहिने असार कथा असार बकुआपन तुम मान को उस्ता दररु कु वाक्य निर्गत न हो कोन तो उस्ता दररु कु वाक्य निर्गत न हो गोटे क्रिश्चियन पिला गोटे जानि परिबा गोटे देखु देखु जणा पड़िबो दिने मो फ्लाइट रे जाउछ उड़ाजाहाज रे मो जाउछि जस्ट भुवनेश्वर मु कलकत्ता ट्रेनिंग रे जाउथिले गला बेले उड़ाजाहाज रे बसुछि बसिबा समय जस्ट अल्प समय गला बेले हाफ एन आवर गला परे मो पाखरे जणे बसिथिले जणे बड़ भद्र व्यक्ति आ से ताको से मु कथा बार्ता हे जाउछि बसिछु मोर ऑयल सीट थिला जोडा कि मझिरो मिडिल ताको ऑयल सीट बोली कह जाय से ऑयल सीट ता बसथिले तांकर से मिडिल ता आउ जणे प्रभु माने से जणे दास
ଜଣେ ମୁଁ ଜାଣି ନା ତାଙ୍କର ପରିଚୟ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଦୁଃଖ ସୁଖ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇ ଯାଉଛୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ପଚାରିନି ସିଏ ମଧ୍ୟ ମୋ ନାଁ ବି ପଚାରିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ କୁଆଡେ ଯିବେ ଖାଲି ଇଂଲିଶରେ ସେ କହୁଥିଲେ ଛୋଟା ମୋଟା ମତେ ତ ଇଂଲିଶ ଜଣା ନାହିଁ ତଥାପି ଭୁଲରେ ହେଲେ ବି ଇଂଲିଶ କହିବା ଶିଖିଛି ଟୁଟା ଫୁଟା ଇଂଲିଶ ଯାଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଗଲେ ହେଲା ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଦୁଃଖ ସୁଖ ହେଲୁ କଣ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି କୁଆଡେ ଯାଉଛନ୍ତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇ ଗଲୁ हाफ एन आवर फ्लाइट रे से उड़ान भरेला अध घंटा गला से मझे मझे अनाउंस दोची नाउ प्लीज कीप ऑल योर ईयरफोन switch off your laptop because now the flight speed is 800 वर्तमान 800 speed रे जाउची if any accident we will be give information that's why please keep all your earphone आप मगर earphone बाहर करो एटा काढो सेटा काढो ध्यान से बसंतु आ कोनोसी गीत सुनंतु नाही कारण गाड़ी स्पीड वर्तमान 800 स्पीड अछि टिके शीघ्र जीवा को हो 10 मिनिट देरी रे हमें उड़ान भरिला सेति पय 800 स्पीड रे जीवो जदी कोनसी इंसिडेंट एक्सीडेंट समस्त विषय आपन का इनफॉरमेशन देबु सेति पय गुडा को बाहर कर दियंतु से बारंबार कहउची सेति कहला बेले से मते पाखरे थाई कहथिले ब्रदर सॉरी बट सर आर यू क्रिश्चियन से व्यक्ति कोन भाबिला के जाने आर यू क्रिश्चियन आपण कोन क्रिश्चियन की यस सर आई एम क्रिश्चियन हाउ यू नो केमती जानिलो मु क्रिश्चियन हो जा बिकॉज़ ऑफ योर कन्वर्सेशन हालेलुया तुमरो कथा वार्तारू जणा पडुची तुमे जणे क्रिश्चियन प्रेज द लॉर्ड जियो माने केमती कथा वार्ता करछो घरे मम्मी को मम्मी जदी कहबे हांडी टिके माजी दे नहीं 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 मोर नख खराब होई जीवो हबो की मां को सहायता करिवार अछि मोर नख खराब होई जीवो आज मंजुआती मारी छिली मंजुआती मारी छिली जेटा सरी जीवो सेति पाए मो अरे किछि करबे नहीं माने नहीं होगा कथा वर्षा गोटे बापांकर गोटे पुओटी थिला सुनंतु से पुओ को बहुत कष्ट चाकरी दी करैदेला चाकरी करैदेला परे चाकरी पाइगला पुओ से चाकरी पाइला मुंबई रे गोटे नुआ रे झियो मध्ये गोटे विवाह करदेला विवाह हला चाकरी हला दीटा जाको कोन हला विवाह हला चाकरी भी हेई गला गोटे बोली पुओ बापा मां पुओ बहुत प्रेम रे थिले बहुत प्रभु भयालु थिले सेति पय खुशी रो सहित विवाह करदेला छाड़ देला मुंबई पळे 8 मास पर 8 मास पर्यंत चिठी नाही पत्र नाही किछि नाही एबे सिना फोन जुगो सेते बेले चिठी जुगो बापा चिंता रचंदी मोर पो 8 मास होई गला बॉम्बे गला नुआ बहु गोटे पाइली सिना तार चाले रांदेबाटा पीली नाही गरम पानी ले कर देला नाही किछि नाही एबे मुंबई पळेले चिठी ले गोटे लेखु नांती कोन करबे ये व्यक्ति बस्त बापा व्यस्त रे थिला बेले 8 मास पर गोटे चिठी आसिला सुंदर गोटे चिठी आसुची डाक वाला आसी के देला ए तुम पो पठेची मौसा आपनकर पो चिठी पठेची ओ चिठी पाइला पर खुशी होना नाही बाबा पठाइला चिठी पठाइला चिठी ओराला 10 थर किस करछिस कागु चिठी चिठी जेते बेले खोलिला परिवार को ताकू जणा ना चिठी परिवार ताकू जणा बुल्ला बुल्ला काकू बुलेबी काकू देखेबी काकू देबी बुल्ला से गां रे जणे आर्मी अछंती कोंतु आर्मी जान बापा माने पछपट जो माने भल बढ़िया सुनुचंती आपण माने बहुत धन्यवाद आर्मी कोंतु आर्मी से पछर साउंड याड आसीबार अछि आर्मी मां माने पछपट कोंतु आर्मी आर्मी देखिचंती ना पुलिस माने आर्मी तांगर काम देखिचो केते बेले जानछ ना तांगर पार्टी सब बळे सेमति पुलिस रे जो माने अछन आर्मी रे सब बळे ले घरे मध्य कथा हला बेले तांको स्त्री इंत कथा चाकरी जेमती
ଘରେ ବି ସେମିତି ଆଉ ଦଉଛି ହଁ ଦଉଛି ହେଲେ ଏମିତି ଲୋକ ସେ ଆର୍ମି କୁ ଭେଟ ହେଲା ଚିଠି ତାକୁ ଦେଲା ଏ ଚିଠି ପଢୁଛି ଆର୍ମି ଖୋଲିଲା ଚିଠି ବାବୁ ପଢିଦେ ବାପା ମୁଁ ତ ନିରକ୍ଷର ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି ପଢିଦେ ଚିଠି ଚିଠି ପଢ ସମ୍ମାନୀୟ ବାପା ନମସ୍କାର ଜାଣିବେ ମୁଁ ଭଲରେ ଅଛି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ ସମୟ କିଛି ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚିଠି ଲେଖିପାରିଲି ଟଙ୍କା ପଠେଇ ପାରିଲି ନାହିଁ ଯଦି କେବେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡେ ମତେ କହିବ ମୁଁ ଟଙ୍କା ପଠେଇ ଦେବି ବେଶୀ କିଛି ଲେଖୁନି ରହିଲି ନମସ୍କାର ସେ ବାପା ସରଳିଆ ବାପା ସେ ବାପା ତାର ଜୀବନ ଦଲଦଲିଆ ହେଇଗଲା କାରଣ ହେଉଛି ସେ ନୂଆ ଝିଅ ପାଇଁ ଏ ଯୋଉ ନୂଆ ବୋଉ ଆସିଲା ତାର ବୁଦ୍ଧିରେ ପଡିକି ଏମିତି ହେଲା ନମସ୍କାର ବାପା ଲେଖିବ କି ନିନ୍ଦାଗାର ନିନ୍ଦା କିଏ ପାଉଛି ନାଇଁ ଏ ବୋଉକୁ ନିନ୍ଦା ଖାଲିରେ ବାପା ନମସ୍କାର ଲେଖିବ କି ଗୋଟେ ହେ ଝିଅ ସକାଶୁ ମୁଁ ସାନ ବେଳୁ ଟଙ୍କା ଖାଇକି ପାଳିକି ପାଠ ପଢେଇକି ଆଇଲି ଖାଇଲି ନାହିଁ ପିଇଲି ନାହିଁ ମୋର ପୁଅକୁ ମଝି ମତେ ଏମିତି ଦୋଷ ଦେଖେ ହେ ପ୍ରଭୁ ଦିନ ସାରା କାନ୍ଦିଲା ତାକୁ ନା ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାନ୍ଦି 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 ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବୁଲିଲା ବେଳେ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ସେଦିନ ଜଣେ ଚାଳକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ମାମୁ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ବାପା କଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛୁ କଣ କହିବି ବାପା ମୋର ପୁଅ 8 ମାସ ହେଲା ଗୋଟେ ଚିଠି ପଠେଇଲା ଯେ ଚାକିରି କଲା କେତେ ଖୁସିରେ ଥିଲି ଆଜି ସେ ଚିଠି ପଢିଲା ପରେ ମୁଁ ରହିପାରୁନାହିଁ ଶୋଇପାରୁନାହିଁ କଣ ହେଲା ସେ ଚିଠି କଥା ମତେ କଣ ବାପା କାହିଁ ସେ ଚିଠି ଚିଠି ଆଉ କଣ ଲେଖା ଅଛି ମୁଁ ଟିକେ ତ ପଢିବି ନାଇଁ ସେ ବାହାର ଯାଇକି ପଢେ ବାପା ପୁରା ଆଭଏଡ କଲା ଚିଠିଟାକୁ କିନ୍ତୁ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପରିବାର ସେ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଥିବା ଲୋକ ଚିଠି ଆଣିଲା ନାଇଁ ମାମୁ ମୁଁ ଏଠି ଏକା ପଢିବି ନାଇଁ ମୁଁ ପଢିବି ସମ୍ମାନୀୟ ବାପା ନମସ୍କାର ଜାଣିବେ ବାପା ମୁଁ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି ତଥାପି ସମୟ ନାହିଁ ମୁଁ କିଛି ଚିଠି ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରି ନାହିଁ ପଇସା ବି ପଠେଇ ନାହିଁ ଯଦି କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ ବାପା ଚିଠି ଦ୍ୱାରା ଜଣାଇଲେ ମୁଁ ପଇସା ପଠେଇଦେବି ଅଧିକା କିଛି ରଖୁ ନାହିଁ ରହିଲି ବାପା ନମସ୍କାର ଆପଣଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ ଜଣା ପଡିବ ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚାରଣ ଆଚରଣ ଜଣା ପଡିବ ଆପଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନା ଆଉ କିଛି ସାର୍ ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ତୁମମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ କୌଣସି କୁବାକ୍ୟ ନିର୍ଗତ ନ ଭଲି ଖେଳରେ ଖେଳୁଥିବେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁଥିବେ ଯଦି ହିଟ୍ ବାର ଭୁଲ ହେଇଗଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗଞ୍ଜାମ ତ ପାଖ ଆଉ କେତେ ଦୂର ଯିବ ଗଞ୍ଜାମ ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡିବ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏ ଖରାପ ଭାଷାକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡିବ ମିଛ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡିବ ଠକ୍କର ବିଷୟ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡିବ ପ୍ରବଞ୍ଚନାର ବିଷୟ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡିବ ମନ୍ଦ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡିବ ରାଗ ହିଂସା କ୍ରୋଧକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡିବ ମନ ଭିତରେ ରାଗ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିବାର ଅଛି ପ୍ରଭୁ ମତେ ଟିକେ ଆତ୍ମ ସଂଯମ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସିଧା କହିଲେ କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମାନେ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହ
ଯୌନ ଲିଖିତ ସମାଚାର 6 ପର୍ବ ତାର 28 29 ପଦ ମୁଁ ପଢିବି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯୌନ 6 ପର୍ବ ତାର 28 ଆଉ 29 ସେଥିରେ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବାକୁ ହେବ କୁହନ୍ତୁ। ଏବେ ପଢନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ, ବାଇବେଲ ଅଛି ନା, ପଢନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ। ସେଥିରେ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ କଣ କରିବାକୁ ହେବ। 29 ପଦରେ 29 ଯୀଶୁ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ। କଣ କହିଲେ? ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଈଶ୍ୱର ଯାହାକୁ ପ୍ରେରଣ କରିଅଛନ୍ତି ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ନିଶ୍ଚିତ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛନ୍ତି। ସାର୍ ସେତେବେଳେ କହିଲେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ମୂଳ ବିଷୟ। ସୋରିଷ ଦାନା ଭଳି ହେଇପାରେ, ଛୋଟ ହେଇପାରେ, କ୍ଷୁଦ୍ର ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ହାଲେଲୁୟା ବିଶ୍ୱାସ କରିବା କାହାକୁ? ଈଶ୍ୱର ଯାହାକୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ। କାହାକୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ? ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ। ଆଜି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଜାଣିବା ପାଇଁ କହିଲେ ଯୀଶୁ ନା ଶୁଣିଦେଲେ ଏଟା ବିଦେଶୀ ଧର୍ମ। ଯୀଶୁ କାହିଁକି ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ନହେଲେ ମତେ କଣ ଚାକିରିରେ ଟଙ୍କା ଅଭାବ ଥିଲା, ମତେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରରେ ବହି ରହି ତାର ପୁଅ ନାହିଁ ଝିଅ ନାହିଁ, ମୁଁ ସେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାଲିକ ମୁଁ ହେଇଥାନ୍ତି। ସେ ଘରେ ରହିଥିଲେ ସବୁ ଯାକ ଟଙ୍କା ଅଧିକାର ଜମି ଭାଗ ସୁନା ମୋର ହେଇଥାନ୍ତା। ଟିକେ ଟିକେ କାହାକୁ ପାଞ୍ଜି ଦେଖିଦେଲେ ବାସ୍, ସେମିତି ପାଞ୍ଜି ଦେଖିଦେଲେ ହଁ ଏମିତି ସେମିତି 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 ବୋଲେ ବାସ୍ 51 ମିଳୁଥିଲା। ନାଇଁ ପାଞ୍ଜି ଦେଖିବାଟା যদি কাহাকু টিকে ঝাড়ফুড় করদেলে বিষ্ণুবাগম নিঃসম সসাকৃত ফলিঙ্গং গুণং কল্পিনং পরিধায় সম্মকরং সম্ভূপুর ধাবতি দৃষ্টা বিষ্ণুগত সকম করুদয় সর্পপতল ভূতলে কৃতি বিস্ফলিত রিহান তমক ঋণ হর পাতুব ঝাড়ু মারি ঘন্টি বজেলে 551 থিলা। কাইকে এবে ভিক্ষারি কହୁଛନ୍ତି মতে ভাল লাগুଛି, কাইকে বায়া কুকুর কହୁଛନ୍ତି ভাল লাগুଛି, কারণ যিশু যে পরিত্রাণ কর্তা তা মু জানিলে। হালেলুয়া 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 ঈশ্বর যাকে প্রেরণ করিଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ଅଛି, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନିଜର ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅଛି। ଯୌନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 6 ପର୍ବ 40 ପଦ କହେ କାରଣ ଯେ କେହି ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ଯେପରି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଏହା ହିଁ ମୋର ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ଆଉ ମୁଁ ତାହାକୁ ଶେଷ ଦିନରେ ଉତ୍ଥାପନ କରିବି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ। ଜଣେ ଏମିତି ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ସେଇ ଅଂଶ ଆମେ ପଢିବା ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 10 ପର୍ବ ଯଦି ଆପଣ ପଢିବେ ତାର 46 ସେ ବାଟିମୟ ବିଷୟରେ ଏତେ ଭଲ ଲାଗେ ମତେ କି ମୁଁ ପଢିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ପଢନ୍ତୁ। ପରେ ସେମାନେ ଜିରିହରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ପରେ ସେମାନେ ଜିରିହରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ଆଉ ସେ ଆପଣା ଶିଷ୍ୟ ସମୂହ ଓ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ସହିତ ଜିରିହରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବା ସମୟରେ ତିମାୟର ପୁତ୍ର ବାଟିମୟ ନାମକ ଜଣେ ଅନ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁକ ପଥ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସିଥିଲା। ତିମାୟର ପୁତ୍ର ବାଟିମୟ କୁହନ୍ତୁ। ତିମାୟର ପୁତ୍ର ବାଟିମୟ କେମିତିକା ଲୋକ? କେମିତିକା ଲୋକ? ଅନ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁକ କୁହନ୍ତୁ। ଅନ୍ଧ ଲୋକ। ସେ ଶୁଣିଥିଲା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମରି ଯାଇଥିବା ଲୋକକୁ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଣେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କାଲା ଲୋକକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମୃତ୍ୟୁରୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ସେ ଜାଣିଥିଲା ଅନ୍ଧମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ଦିଅନ୍ତି। ଶୁଣିଥିଲା ସେ। କିଏ କିଏ? ଅନ୍ଧ। ଏ ମାଉସୀ ଏଠି ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଦେଖ ଦେଖ।
आमेन करो जल्दी हे प्रभु प्रार्थना ना सोईच हो मो पाई प्रार्थना करंतु जे एबे नाही मु गल्ला परे तिमोर पुत्र बातिमोर अंध जीशुंक विषय शुणिथिला ए जेतबे जीशुंक विषय शुणिथिला ए जिरी होरे जीशु आसिले बोली सुनु सुनु कोंदु सुनु सुनु त मनो एमिति हेई गला जे 47 पद से जे नाजरित जीशु एहा सुनी से उच्च स्वर रे कहिबा को लागला एहा सुनी से की स्वर रे उच्च स्वर रे कहिबा को लागिला कुंदु उच्च स्वर रे बापा माने कुंदु उच्च स्वर रे उच्च स्वर रे कहिबा उच्च स्वर रे हमर परमेश्वर को जते डाकु हम केंदी डाकिबार अछि हालेलुया बेले बेले चांदानो संग्रह पई प्रार्थना करो बोली कहले आमेन प्रार्थना कलु ना हमको गाली कलु ना आर प्रार्थना केमती का लोक ये अंध लोक आमे अंध की जीशुंकर शक्ति कार्य देखिछु ना नहीं समस्त आश्चर्य कर्म हम आख्या आगे होउछि ना नहीं सब देखिला बेले मते प्रार्थना कर कहला बेले कोन करू अंध से एते ज्ञान से कहला जीशु बोली जानो जानो ए दाऊद संतान जीशु मते कहो हालेलुया हालेलुया भक्ति कर हे दाऊद संतान जीशु मते दया कर हे दाऊद संतान जीशु मते दया कर तबरे एथिरे अनेके ताहाकु तुनी हेबा पई धमक देबा को लागिला ए टिके रहि जांतु बस आज मध्ये आपण माने जीशु को जतले ग्रहण करछन्ते अनेक लोक अपोजिशन करिवे ये जतले प्रार्थना कला लोक माने कोन कहले चुप चुप बंद कर अरे जगत रे चालुछि ना नहीं गिरजा बंद कर प्रार्थना बंद कर सभा बंद कर आमे कोन का मर्डर करबा पय आसीछु नहीं व्यभिचार करबा पय आसीछु मद बिकिबा पय आसीछु कार विरुद्ध कथा कहबा पय आसीछु अनंत जीवन केमती समस्त पाई स्वर्ग राज्य को जीवा शांति रे पहुंचबा से वाक्य आमे कहूछु लोक कहले बंद कर विदेश करना सत्य जोटी अछि सेठी विरुद्ध अछि ये जते रक्षा पाइबा पाई अनंत जीवन पाइबा पाई उद्धार पाइबा पाई निजर आखिर पिटुड़ा को ऐसे अंधर पुटुड़ी को लिभाइबा पाई खोलिबा पाई जते इच्छा करी हे दाऊद संतान जीशु मते दया कर भक्ति कला बेले अन्य में चुप कर आज जगत मते चलुछि चर्च बंद कर बाइबल को पढ़े दियो बाइबल को लात मारो बाइबल ऊपर छाप पकाओ यीशु को छाड़ो गर्भपोषी करो जो यीशु को पाइछु मरे जब बच्चे के हटिवार नहीं नो कमिंग बैक वन डे गोटिए रास्ता अनंत जीवन रास्ता मरे जब बच्चे के छाड़ीबार नहीं यीशु ख्रीस्ट लोक माने कहबे जगह मिलबो नाही तुमको जगह दिया जीवो नाही तुमरो जमी मिलबो नाही तुमरो सुना मिलबो नाही पानी मिलबो नाही तुमरो बगड़ा बाड़ी छड़े न लियो अमेरे स्वर्गवासी जगते आमे विदेशी अमेरे स्वर्ग आपण माने सब सेल्फ गाड़ी ना हेल्प गाड़ी नो सर की गाड़ी सेल्फ ना हेल्प एले लाथ मारबार अछि ना स्टार्ट करबा पय लाथ मारबार अछि ठीक गीत गाऊ गरम में की उत्तेजना गीत गाऊ मेरे बोल बजे बार सेटा सेल्फ गाड़ी
ନିଜେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବାଟା ତାଳି ମାରରେ ସେଟା ହେଲ୍ପ ଗାଡି ରଥ ମାରିଲେ କା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ଆମେ ରେ କୁଆଡେ ଯିବାର ନାହିଁ ପିତର କହିଲେ ସମସ୍ତେ ତ ଛାଡିକି ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଛାଡିକି ଗଲେ ତୁମେ କୁଆଡେ ଯିବ ପିତର କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କୁଆଡେ ଯିବି ତୁମ ପାଖରେ ତ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଛି ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ସେ ପିତର ଟିକେ କହିବା କି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କୁଆଡେ ଯିବି ତୁମ ପାଖରେ ତ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଛି ଆନନ୍ଦର ମୌକା ଭିତରେ ଅଛୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଗମନାଗମନ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସେ ଛୁଇଁବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି କେବଳ ନିଜକୁ ଟିକେ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରି ଦେଇବାର ଅଛି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନିଜର ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅଛି ଆମର ଆଦତ ଆମର ଆକ୍ଟିଭିଟି ଆମର ବିହେଭିୟର ଆମର କଥୋପକଥନ ଆମର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଆମର ଷ୍ଟାଇଲ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ଥୋଇ ଦେବାର ଅଛି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ମାଇଟିଲି ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ଧ ଡାକ ପକାଇଲା ହେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଦୟା କରନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ସେ ବନ୍ଦ କଲା କି ପଢନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ସେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା ଲୋକମାନେ ଆପଣ କଣ କରିବାର ଅଛି ଅଧିକ ଆହୁରି ଅଧିକ ଏଟା ଭୟଙ୍କର ବୋଲେ ଆହୁରି ଆଣ୍ଠୁ ମାରିବାର ଅଛି এটা নয় আউরি অধিক ক্রাই আউট ইংলিশ লেখা আছে ক্রাই আউট মোর লেখা আছে আউরি অধিক কান্দিলা বলে লেখা আছে এটি চিৎকার লেখা আছে কিন্তু ইংরেজিরে কান্দিলা কন্দর সহিত হে প্রভু এই দাউদ সন্তান যিশু মতে দয়া করন্তু আউরি অধিক হ্যাঁ তারপরে হে দাউদ সন্তান যিশু মতে দয়া করন্তু মতে দয়া করন্তু ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ଠିଆ ହୋଇ କହିଲେ ହାଲେଲୁୟା ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ଠିଆ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଡାକ ଶୁଣିକି କେବେ ଯୀଶୁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଯଦି ମୋର ବାପା ବୋଲି ଭାବୁଛୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋର ପିତା ବୋଲି ଭାବୁଛୁ ଆପଣଙ୍କର ଡାକରାରେ ସେ ଠିଆ ହେବାର ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ବାପା ଆଗ ପଟେ ଯାଇଥିବ ପଛପଟେ ଆପଣ କହିବେ ବାପା କହିଲେ ବାପା ଠିଆ ହେବେ ନା ନାହିଁ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କର ବାପା ସିଏ ଠିଆ ହବ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବାପା ନ ହେଇକି ଅଲଗା ଲୋକ ହେଲେ ଠିଆ ହବ କି ଯଦି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ପିତା ହେଇଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ଥରେ ଡାକରା ଶୁଣିକି ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିତ ଠିଆ ହେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନାଇବେ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ତାପରେ ତାହାକୁ ଡାକ ସେମାନେ ସେଇ ଅନ୍ଧ ଲୋକଟିକୁ ଡାକି କହିଲେ ଅନ୍ଧ ଲୋକକୁ ଡାକି କହିଲେ ସାହସ ଧର ଆପଣ ମାନେ ଆଉ ମୁଁ ସେଇ ଅନ୍ଧ ଲୋକ ଭଳି ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଇଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହି ଆଜିର ଏଇ ଅପରାହ୍ନରେ ସାହସ ଧର ଉଠ ସେ ତୁମକୁ ଡାକୁଅଛନ୍ତି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ମତେ ଡାକୁଛନ୍ତି ଭଉଣୀ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ତୁମକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ସେ ତୁମକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଉଠିବାର ଅଛି ଯିବାର ଅଛି କଣ କଲା ତହିଁରେ ସେ ଆପଣା ଚାଦର ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଉଠି ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲା ଆପଣା ଚାଦର ଫୋପାଡ଼ିଲା କୁହନ୍ତୁ ଚାଦର ଯୋଉଟା ଘୁରା ଘୁରେଇ ଥିଲା ଯୋଉ ବନ୍ଧନ ତାକୁ ଲେପଟି ଥିଲା ତାକୁ ଯାକୁ ଘୋଡେଇକି ଆବରଣ କରି ରଖୁଥିଲା ଯୋଉ ଗନ୍ଧ ବିଷୟ ତାକୁ ଘୋଡେଇକି ରଖିଥିଲା ଯୋଉ ଅନ୍ଧର ପୁଟୁଳି ଯୋଉଟା ସାହାରା ଏ ବାଡି ହିଁ ମୋର ସାହାରା ବୋଲି ଭାବିଥିଲା ସେ ବାଡି ଆଉ ସେ ସମସ୍ତ ଚାଦର ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା ଯାହା ତାକୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଥିଲା ସେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା ହାଲେଲୁୟା ଅନେକ ଯୁବା ମା ମାନେ
ଯୁବତୀ ମାନେ ବାପା ମା ମାନେ କେତେ ଜଣ ଆଜି ଯୀଶୁଙ୍କର ଡାକରା ଶୁଣି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଧାଇଁବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି। କେତେ ଜଣ କିଏ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ମୁଁ ନା ଆଉ କିଏ ଯୀଶୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସେ ତୁମକୁ ଡାକୁଅଛନ୍ତି। ଇଏ ଉଠିଲା ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଛାଡ଼ିଦେଲା ସେଥିରେ ତାର ସମସ୍ତ ଚାଦର ତହିଁରେ ସେ ଆପଣା ଚାଦର ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଉଠି ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲା। ଆଜି ଆପଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଢନ୍ତୁ। ଯୀଶୁ ତାହାକୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ କଣ କରିବି ବୋଲି ତୁମ୍ଭେ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ଆସିଛ ସତ ଯେ କଣ ପାଇଁ ଆସିଛ କଣ ପାଇଁ ଆସିଛ ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ କଣ କରିବେ ବୋଲି ତୁମେ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛ? ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବେ ବୋଲି ନା ମୋର 3 ମହଲା ବିଲ୍ଡିଂ ଦରକାର ବୋଲି? ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବି ବୋଲି ନା ମୋର ଭଲ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମିଳୁ ବୋଲି? ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବି ବୋଲି ନା କାହା ସହିତ କେସ୍ ଦରବାର ହେଇଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ୟା ବନ୍ଧନ ଛିଡୁ ବୋଲି? ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବି ବୋଲି ଆସିଛନ୍ତି ନା ଜେଲରେ କିଏ ଅଛି ତାର ମୁକୁଳିବା ପାଇଁ? ମୁଁ ତୁମ ନିମନ୍ତେ କଣ କରିବି ବୋଲି ତୁମେ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛ? ପ୍ରଭୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ମତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏ ଅନ୍ଧ ସୁନ୍ଦର ଆନ୍ସର ଦେଲା। ସେହି ଅନ୍ଧ ଲୋକଟି ତାହାକୁ କହିଲା ସେ ଅନ୍ଧ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଦୁନିଆକୁ ଦେଖି ନାହିଁ ଦୁନିଆର କୌଣସି ବିଷୟ ଜାଣି ନାହିଁ ତଥାପି ଅନ୍ଧ ଲୋକ ସୁନ୍ଦର ଆନ୍ସର ସେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଉତ୍ତର ଦଉଛନ୍ତି ହେ ଗୁରୁ ହେ ରାବି ମୁଁ ଯେପରି ଦୃଷ୍ଟି ପାଏ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ଆମେ ଅନେକ ଆତ୍ମିକ ଅନ୍ଧ ଗୁଡାକ ଏଠି ବସିଛୁ ଯାରି ଫଳ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନକୁ ମିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ଅନ୍ଧ ଥିବା ସକାଶୁ ମଦ ଭାଟିରେ ଅଛୁ ଅନ୍ଧ ଥିବା ସକାଶୁ ବିଭିନ୍ନ ଚକ୍କରରେ ଆମେ ଅଛୁ ଅନ୍ଧ ଥିବା ସକାଶୁ ମନ୍ଦ ବିଷୟରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛୁ ମନ୍ଦ ଆମର ଅନ୍ଧ ଥିବା ସକାଶୁ ଦୁନିଆର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସତ୍ୟ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନା। ପ୍ରଭୁ ସେ ରାଇଟ୍ ଏକ ସଲ୍ୟୁସନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏ ଅନ୍ଧ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା କହିଲା ରାବି I want to receive my sight. Rabbi, I want to receive my sight. मुझे बड़ी देखी पारिबे। प्रभु कहले ଯୀଶୁ ତାହାକୁ କହିଲେ ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଯାହା କରି କରି ଶୁଣନ୍ତୁ କଣ ଉତ୍ତର ଦେଲେ। ଯୀଶୁ ତାହାକୁ କହିଲେ ଯାଅ ଯାଅ ତୁମ୍ଭର ବିଶ୍ୱାସ ତୁମ୍ଭକୁ ସୁସ୍ଥ କରିଅଛି। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ହାତ ହଲେଇ ଦେବ ହାଲେଲୁୟା। ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯାଅ ତୁମର ବିଶ୍ୱାସ ତୁମକୁ ସୁସ୍ଥ କରିଅଛି। ଆଉ ସିଏ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସେ ଦୃଷ୍ଟି ପାଇ ତାହାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଚାଲିବାକୁ। ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ପ୍ରିୟ ବାପା ମା ମାନେ ଜୀବନରେ ସେ କେବେ କାହାକୁ ଦେଖି ନାହିଁ। କାହାକୁ ଦେଖିଥିଲା? ତାର ଜନ୍ମ କଲା ମା ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲା ନାହିଁ। ତାର ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲା? ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ସେ ଭିକ ମାଗୁଥିଲା ଭିକ ମାଗିଲା ବେଳେ ଯୋଉମାନେ ତାକୁ ଟଙ୍କା ଦେଉଥିଲେ ଦେଖିଥିଲା? ଦେଖି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ତାର ଆଖି ଖୋଲୁଛି ସେ କାହାକୁ ଦେଖିଲା? ଓ ତାର ନିଜର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ସିଏ ଦେଖୁଛି। ନିଜର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ଆଖି ବନେଇଛି ଯିଏ ସର୍ବାଙ୍ଗ ଶରୀର ବନେଇଛି ଯିଏ ସମସ୍ତ ଶରୀରକୁ ଯିଏ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଡାଇରେକ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି। କି ସୌଭାଗ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆଖି ଯେତେବେଳେ ଖୋଲିଲା ପ୍ରଥମରେ କାହାକୁ ଦେଖିଲା? କୁହନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସକାଳେ ଉଠୁଛନ୍ତି ରାତ୍ରିର ଘୋର ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଉଛନ୍ତି ଭଲରେ ରାତିରେ ତକିଆ ମାରି ଭଲ ନିଦ ହବ ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ଉଠୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆଖି ଖୋଲୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ କାହାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନା ମୋବାଇଲକୁ? ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନା ଫେସବୁକ୍? ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କୁ? ଯୀଶୁଙ୍କୁ
ना हस्बैंड को जीसु को ना वाइफ को जीसु को ना निजर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को ए अंध जीवन रे काहा को देखि नथिला प्रथम आखि जेतले खोली देला जीसु को देखिला प्रत्येक सकाळ जेतले उठुचंती प्रमुख लोक माने बेदी रे बसी देवा प्रमुख लोक माने आमे सब बेले बिजी लोक ए मीटिंग से प्रोग्राम सत कहतु आप गोटे दिन केते घंटा बाइबल पढ़ते माइक्रोफोन मिलगले मु 4 घंटा गपी देबी 4 घंटा पार्टी कर देबी बाइबल पढ़ंतु किंतु मु परिवार दुर्बल कारण टाइम हमको केते दुर्बल महसूस करछि जानते मोर जो तुम सहित एनकाउंटर हेबार समय प्रभु तुम सहित आंठु मारिबार समय तुम सहित कथोपकथन हेबार समय मते सुযোগ मिलु नाही प्रभु अन्य मान को कही काहे मु नरक पथ को जीवी नाही तो प्रथम कहा को देखु छथि निज जीवन को देखो अनंत जीवन पाइबा निमंते ए अल्प समय प्रभु कहले जाओ तुमरो विश्वास तुमको सुस्थ करी अछि आपण जदि दुनिया सारा बुलिबे स्वर्ग जीवा पाई अनंत जीवन पाइबा पाई बाट पाइबे नाही मद पियो नाही पुड़िया खाओ नाही गंजेई खाओ नाही सिगरेट खटाना नाही मिछ को ना हां बंचिला बेले खाइबा पीबा मरी गला पर किए देखुछि सरपतरे पानी जीवन सरपतरे पानी सारुपत्र पानी बहुत लोग भावुंट बेसी वर्ष बंचबू आम जिम जाऊचु युवा माने भाभी आम जिम जाऊचु 800 केजी टेकुचु 800 केजी टेकले कौन हम रात 3 थर झाड़ा हो गले 3 केजी भी टेकी पारबो ना बेसी फुटाणी मारिबार ना बड़ बयस अच्छी बोली रक्त गरम अच्छी बोले मु पास्टर को मानबे ना डिकन को मानबे ना कि गिरजा कि प्रार्थना कि चाड़क कि भाईना जम्मा सारुपत्र रे पानी सारुपत्र माने पृथ्वी पानी होची के आपण माने आ मु ब्राह्मण हो करण हो पठाण हो पाण हो हाड़ी हो कंडरा हो गोखा हो जो जाति हो समस्त चु पानी सारुपत्र रे जो जाति हो ना मु ब्राह्मण मु ब्रह्म को जानी मुई बड़ लोक बड़ लोक ना सब पानी आज अच्छी काल की सारुपत्र रे पानी मु पानी सारुपत्र होची पृथ्वी सबुदिन रहिबा कि एबे मु बढ़िया बढ़िया कथा कहूची बे स्कॉर्पियो रे पळैबी गला बेले कोडी एक्सीडेंट हे कि मते मर जीवी तार ग्यारंटी किछ नै के कहि परिबो काल्ली की के देखिछि कि काल्ली की के देखिछो सेडा मो जीवन रो अछि ना नै हमकु जणा नै आज अछि मात्र बेले बेले मो पर जिम जाउची 900 केजी टेकुची एक बापा रात 4 थर झाड़ा हो तो देखो वाक्य टेके काल की सका चल ढाल पानी बाबू चुकाई तुई मरी गले गल मरी गले मनुष्यर दिन सरी नहीं कि आत्मा केबे मरिबो आपण मरि जिवे कि आपनकर आत्मा मरिबो झियो माने आपण मरबे मु मरबी ए शरीर मरि जिवो आत्मा केबे मरिबो आत्मा कहले कोन
बहुत लोग जानते नहीं आत्मा कहले बहुत लोग जानते नहीं ମୁଁ ବହୁତ ଗାଁ ଗୁଡାକ ବୁଲେ କିଛି କିଛି ଗାଁ ଗୁଡାକ ଯଦି ବହୁତ ପାଠ ସାଠ ପଢିଥିବେ ଭଲ ଜାଣିଥିବେ ଭଲ ଜଗତ କଥା କହିବେ ଆତ୍ମା କଥା କହିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧାର ହେଇଯାଉଛି କଣ ବାବୁ ସେଟା ଆତ୍ମା ଜୀବନ ଜୀବନ କହିଲେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରାଣ କହିଲେ ବାୟୁ ବାୟୁ କହିଲେ ସାଧାରଣ ଉଦାହରଣ ଦେବି ସାଧାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜ୍ୱର ହେଇଯିବେ କି ମୁଁ ଜ୍ୱର ହେଇଯିବି 2 ମାସ କି 3 ମାସ ବର୍ଷେ ଜ୍ୱର ହେଇଗଲି ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଗୋମାଙ୍ଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଜରେ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ଅଛି ଏବେ ଖାଲି ତାର ଜୀବନ ହେଉଥିବ କଥା ନାହିଁ ବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ ଖାଉ ନଥିବି ପିଉ ନଥିବି କିଛି ନାହିଁ ସେଠି ମଳ ତ୍ୟାଗ କରିବି ସେଠି ପରିଶ୍ରା କରିବି ସବୁ ଯାକ ସେଠି କରିବି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆଉ କଥା ନାହିଁ ବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ ଆମ ଗାଁ କି ମୋ ଘରେ କି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି ମୋ ପରିବାର ଲୋକ କାହିଁ ଆଉ ଏଇଟା ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ ଚାଲ ପୋତି ଦେବା କହିବେ କି କଣ ପାଇଁ ଆତ୍ମା ଅଛି କଣ ଅଛି ନା ହିନ୍ଦୁ ଲୋକ ହେଲେ କହିଦବ କି ଚାଲ ଭାଇ ମାନେ ଆଉ କାହିଁ ଏଟା ତ ସେଠି ମଳ ତ୍ୟାଗ କରିବା ସେଠି କରିବା ଚାଲ ପୋଡାଇ ଦେବା ପୋଡେଇବେ କାହିଁକି ଆତ୍ମା ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କେତେ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କରିବ 20 ବର୍ଷ ବି ଅପେକ୍ଷା କରିବ ସେମିତି ଶୁଖି ଯାଇକି ଡାଙ୍ଗ ହେଇକି ପୋଡେଇବ କି ପୋତିବ କି ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ଉପର ତଳ ହେଉଛି କଣ ଉପର ତଳ ହଉଛି ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ପଳେଇଲା କଣ ପଳେଇଲା କୁଆଡେ ଗଲା କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ କୁଆଡେ ଗଲା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ ଯାକ ବେଶୀ ସହଜ ନାଇଁ କି ଆମେ ତ 4 ଥର ଡୁବ ନେଲୁ ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପଳାଇବ 10 ଥର ଡୁବ ନେଲେ ବି ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବ ନାହିଁ ସମସ୍ତେ କହିବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମରିଗଲା ତାର ଆତ୍ମା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପଳେଇଲା ହିନ୍ଦୁ ଲୋକମାନେ ବି କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଜାଣିଲେ ସେମାନେ ବି କହୁଛନ୍ତି କୁଆଡେ ଗଲା ବେଳେ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ତମେ ଗୋସେଇ ବାପା ସଜେଇକି ରଖିଥିଲା ନାଇଁ ନାଇଁ ଏ ଜଗତର ଥାଇକି ଜାଣିବାର ଅଛି ଆତ୍ମାର ସ୍ଥାନ ଅଛି 2 ଜାଗା ଗୋଟେ ନରକ ଆତ୍ମାର ସ୍ଥାନ ଅଛି 2 ଜାଗା ଗୋଟେ ନରକ आत्मार स्थान अच्छे 2 जगह गोटे नरक आ गोटे नरक को जीवाई पिटा पिटी बड़ा बाड़ी तार जमी हड़प कर ताको केस दरबार कर तार कान तार मुंह पटा तापर सीधा तल साइड जा सेटा नरक फिट पेटे पेटे मद पी पेटे पेटे घर झगड़ा कर स्त्री सहित झगड़ा कर मारपीट हान काट कर केस दरबार कर आर टंका तार टंका चोरी कर सीधा मना पड़े सीधा तले जा आपण पूरी जाय कि पड़ाइले मध्य स्वर्ग द्वार स्वर्ग जाई परिबे ना नो चांस कर्म ही बंधु कर्म ही धर्म कर्म ही आ जीवन सारा मरा मरी कटा कटे बुसा बसी आर पेट तार पेट काटी देथिबो मरी गला परे पूरी ने कि पड़ाई देबो स्वर्ग जीव की कर्म करथिला नो चांस नरक शयतान स्वर्ग ए बाबू स्वर्ग जानिबार अछि खाली एमिति रे पळाइबी बोली गले मो ब्राह्मण घर रहितांते स्वर्ग जीवा पई सेटु खोजी थांते शास्त्र अनुसंधान कल खोजिलु ऋग्वेद सामवेद अथर्ववेद चतुर्वेद वेद गुडा कटके पढंतु गीता टिके पढंतु कोड लेखा अछि स्वर्ग को जीवा पई रास्ता कौन से शास्त्र प्रमाण दिए ना केवल गोटे मात्र शास्त्र ताउची पवित्र बाइबल जौन लिखित सुसमाचार 14 पदर 6 पद कहे यीशु कहले मु पथ सत्य ओ जीवन मु देई न गले के ईश्वर को राज्य को आनंद जीवन प्राप्त हेब नाही यीशु को निजर परित्राणकर्ता भावे ग्रहण करिबा द्वारा आपण स्वर्ग राज्य जाई परिबे यीशु को निजर परित्राणकर्ता भावे स्वीकार करिबा द्वारा विश्वास करिबा द्वारा
ଆପଣ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଯାଇପାରିବେ। କେନାରେ ଯିବୁରେ ନର ପଥ ତୁ ମନ୍ଦ କର। ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବ କି ନର୍କ ଯିବ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ। ମୁଁ କହିଦେଲି ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଲି। ସେଥିପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘର ମଧ୍ୟ ପରିତ୍ୟାଗ କଲି। ନାହିଁ କଲେ ମୁଁ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହେଇଥାନ୍ତି। ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଏ ବିଷୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଯୀଶୁ କାହିଁକି ଜଗତକୁ ଆସିଲେ ଏ ବିଷୟ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ବାହାରି ଅଛି। ସାମ୍ନାରେ ମୃତ୍ୟୁ ପଡୁ, ସମସ୍ୟା ପଡୁ, ବନ୍ଧନ ପଡୁ, नो टर्न बैक। हालेलुया हालेलुया। आपण ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିବ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଲୋକମାନେ କହିବେ ଚୁପ୍ କର, କିନ୍ତୁ ଅଧିକା କାନ୍ଦିବାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଛୁଇଁବେ ଆଉ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ଦେବେ। ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆପଣ ଯୋଉ ସତ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟକୁ ଜଣାଇବାର ଅଛି। ଯୋଉ ବିଷୟ ଆପଣ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟକୁ ଶୁଣାନ୍ତୁ। ସ୍ୱାର୍ଥପର ବନେ ସାଙ୍ଗମାନେ ନିଜର ସାଙ୍ଗମାନେ ଜଣାଇବ, ଭାଇମାନେ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର। ଯଦି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବଜାର ଯାଇଥିବ, ଭଲ ମିଠା ଆମ୍ବ ଯଦି ଆସିଥିବ, ସେ ମିଠା ଆମ୍ବ ଖାଇଲା ପରେ ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଗାଁକୁ ଯାଇ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ବଜାରରେ ଆଜି ଭଲ ମାର୍କେଟରେ ଭଲ ଆମ୍ବ ଆସିଛି, ବଢିଆ, ମୁଁ ଚାଖିଛି, ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ତୁମେ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ଟେଷ୍ଟ କର। ଯଦି ଆପଣ ଆମ୍ବ ପାଇଁ କହିପାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଚାଖିଛି, ମତେ ଭଲ ଲାଗେ, ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି। ଏମିତି ମାଇକ୍ ଡ୍ରାଇଭର ସାର୍ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ବିଷୟ ଯୀଶୁ ହେଉଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଏ ଦିନ ଏ ଅନ୍ତିମ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେଇଥିପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ଆସିଲେ। ସେ ଥିଲେ ସ୍ୱର୍ଗରେ କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ ନେଲେ। କାହିଁକି? କାହିଁକି? ବାଘ, ଘୋଡ଼ା, ବିଲେଇ, କୁକୁର କାହିଁକି ହେଲେ ନାହିଁ? କାରଣ ମନୁଷ୍ୟକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ ନେଲେ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଯଦି ଜନ୍ଦା ଗୁଡାକ ଯାଉଥିବେ, ଜନ୍ଦା ମାନେ ମୁଁ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ ଧରିବି, ଏ ଜନ୍ଦା ଆଗରେ ନିଆଁ ଅଛି, ନିଆଁ ଅଛି, ଯାଅ ନାହିଁ, ଯାଅ ନାହିଁ, ହାଲୁ 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 ହାଲୁ, ରକ୍ଷା ପାଇବେ କି? हे पिपुड़ी आगरे निया अछि पानी अछि, पानी भासी जीवो ए जाओ नाही जाओ इको लगा कोन लगा रक्षा पाइबे कि? जंदा को रक्षा करिवा पाइले, एमान को उद्धार करिवा पाइले आपन गोटे जंदा आइ खिचिबार अछि। जंदा आइ कि गले गोटे जंदा मारी देले, जानिबे जे एठी कोन अछि, विपद अछि, से माने मर परिवर्तन करके मनुष्य रूप जगत को आसिले। जंदा जमती गोटे मरा जाए, ठीक से जीशु ख्रीस्ट निजे आम समस्त पाप पाई क्रूस रे झुलिले। आ जो द्वारा आमे तांको विश्वास करबा द्वारा आमे अनंत जीवन पाइले। हालेलुया। जीशु को विश्वास करबा अछि। असंतु समस्त चक्षु बंद करबा। पारुचंते आपण माने ठिया होंतु, पारुचंते आपण माने आंठी जांतु, पारुचंते आपण दुईटी हाथ ऊपर ठेकी दियंतु, जेमिति आपण को पारुचंते केही भी नीरव रहिबे नाही। अंध उच्च स्वर रे प्रार्थना कला, जोर जोर रे प्रार्थना कला। आज रे अपराह्न समय मां मौसी माने, बापा मां माने, भाई भौणी माने काली के समय मिलिबो नाही मु जाने ना, कि इस समय निज को दे दियंतु प्रभु को निकट। जेमिति चाहुचंते सेमिति प्रार्थना करंतु, प्रभु को निकट छिबा, प्रभु को निकट निज को भांगी देबा। प्रभु मोर दुर्बलता तुम्हें जानी बापा, प्रभु मु क्या कही पारि ना, कि तुम तुमको कहि बापा। मोर भाई ना को मोर लज्जार विषय मु कहि पारि ना, मोर दुर्बलता मोर भाई को कहि पारि ना, मोर समस्त दुष्ट पाप गुड़ा मो बापा को मु कहि पारि ना, मोर समस्त अमंगल विषय को अन्य क्या कहि पारि ना। केवल प्रभु मु तुमको कहूछि बापा, तुम विश्व बले आसुछि बापा। निज प्रभु को कहि, निज ईश्वर को कहि, निज जीवन को प्रभु निकट देई दे। प्रभु इस समय छुइबा पाइ चाहू। Everybody touch your spirit, Father. Anointing us by Holy Spirit, Father, Lord Jesus. You come upon us, Father. Come upon us, Father. Touch your spirit, Father. और you pass to the प्रत्येक दिया, निजे दिया पर दिखा पे प्रभु ने दिया। अंधकार समस्त
ମନରେ ଆସିବ ଆଶାର ସହିତ ଆସିଥିଲା ଯୁବକ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୋଟିଏ କାରଣ ପାଇଁ ସେ ଲୋଭ ସକାଶୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଆପଣ କି ବିଷୟକୁ ଆପଣ ଲୋଭ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଲୋଭ କରିବା ବିଷୟକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏ ପେଣ୍ଡାଲ ପାଖରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ଆଶାର ବିଷୟକୁ ଯଦି କିଛି ପାନ ପୁରିଆ ଖାଇବାର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ଏଇଠି ଛାଡ଼ିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଯୀଶୁ ତୁମେ ପବିତ୍ର ମୋତେ ପବିତ୍ର କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିବା ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୋତେ ରକ୍ଷା ନ କଲ କିଏ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରିବ? सदा पिता ସମୟ ଦେଉଛି। तुम्हारा कृपा पाई 2 ମିନିଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ଦେଉଛି। କେହି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଚୁପଚାପ ରୁହନ୍ତୁ। କେହି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କେବଳ ନିଜେ ଭାବନ୍ତୁ ମୁଁ କିଏ ବୋଲି, ମୁଁ କାହିଁକି ବଞ୍ଚିଛି ବୋଲି, କଣ ପାଇଁ ମୋତେ ଜଗତରେ ରଖିଛ ପ୍ରଭୁ। ମନେ ମନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟମାନେ ମରିଗଲେ, ଅନ୍ୟମାନେ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ, ମୋଟ ବୟସ ଥିବା ଲୋକମାନେ ମରିଗଲେ, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କାହିଁକି ଦୟା କରିକି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିଛ? କାହିଁକି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ଜଗତରେ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛ? ଗୋଟାଏ ମିନିଟ୍ କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଚାରେ। ସମସ୍ତେ ନୀରବ ରହିବେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କେହି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନୀରବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଛୁଇଁବେ। ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ କ୍ରୁଶକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ରକ୍ତ ଝରିଥିବା ଟୋପା ଟୋପା ରକ୍ତକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। मरिया से दुख बतास मन मोर हुए हताश कला बौदकु छुई पवित्र पिता मो भाई भौणी मैंने जमती आश्चर्य सेमती फेरी जावाई दियो जाए बापा आशीर्वाद सहित जीवाई दुनिया में तो ना जान जान आइए रहते कोई आइए तो
Anak pangatang lengir pun आशीर्वाद अनुग्रह नहीं किसी बात शांति नहीं किसी बात जो वही नौरास रसोई ताचु से नौरास रसोई करती लगता परम बच्चों अनुग्रह पाई जीवा मेरी जीवा भगवान को लोग मानती है बाबा जी जो मानकर अनेक वर्ष विवाह करी मध्य कौन सी प्रभु गर्भ फल पर्यंत पाई नांते संतान संतति और से गर्भ गुड़ाक तुम्हें स्मरण कर बोली प्रार्थना करुछ और से गर्भ गुड़ाक पूर्ण करो तुम्हें तुम गौरव पाई वंचित साक्ष्य मान कर तुम जब कौन सी केस दरबार कौन सी प्रभु जेल रे किसी लोग अछंती मु करी पारना दे प्रभु तुम्हें उत्तम विचार करता है बाबा तुम्हें उत्तम विचार दे प्रभु तुम्हें समझना बाबा चाह शक्ति वाला प्रभु तुम्हें दियो तुम्हारे ज्ञान और भाव तुम्हारे पाप करुचंदी प्रभु गीत मल्टी टैलेंट तुम्हारे समस्त ज्ञान और निपुणता दियो तुम गौरव पर मंच पर साहाय्य करो तुम जगत और समस्त स्थिति माने दुख और सहित अभाव रचंदी बापा खाइबा पीबा पाउना जमा को घर द्वार नाही बापा सेमा को स्मरण करूछ बापा तुम्हें परिपूर्णता दियो बोली प्रार्थना करछ तुम्हारा प्रकृति शांति आनंद समाज गोटी बोली प्रार्थना कर जगत रे भाई स्वच्छंद मन रे जेपरि तुम्हारा धन्यवाद गौरव कीर्तन करिबे दया कर तुम्हें कृपा कर तो आज मत गत काली तो आज मत तुम्हें कथा कहियो धन्यवाद छपा अनंत जीवन पाइबा निमंते तुम पाख को जीवा को हेबो बापा अनंत जीवन अधिकारी बा निमंते तुम क्रूस तल को जीवा को हेबो प्रत्येक सकाळे उठिले प्रभु तुम मुह को देखा बापा निजर पाप समस्त स्वीकार कर तुम क्रूस तल को जीवा को बापा समस्त अधर्म गुड़ा को समर्पी दे तुम क्रूस तल शून्य हेबा को बापा जगरा में अनंत जीवन अधिकार है बाबा तुम्हें कृपा करो ए सत्य वाक्य के विश्वास करो कि न करो पवित्र आत्मा कथा कहियो चंदी जार कर्म अच्छी से सुनो जार कर्म अच्छी से सुनो जार कर्म अच्छी से सुनो पवित्र ईश्वर धन्यवाद अच्छी कथा कहल व्यवहार करो तुम बलिदान होगा साहाय्य करो सकल गौरव केवल तुमको दूचु प्रभु आज जो आम प्रत्येक एठार एकत्रित कल से शेष दिन में बंची थाओ कि मरी जाओ बाबा जो दिन तुम्हें आसब ए प्रत्येक लोक मान सहित स्वर्ग राज्य समस्त सहित साक्षात विश्वास भरोसा प्रत्येक को जाना पाई यीशु नाम मांगिलु आमेन आमेन गॉड ब्लेस यू अबंडेंटली प्रभु प्रचुर आशीर्वाद करतु समस्त निरोग बसी अब मैंने ईश्वर को वाक्य कहे जाओ तुम्हारा विश्वास तुम